Ang ke ani bumong Monindra Mohan Jomatia Khodaokra sang tini 25 तारीख April 2026 kaisa nangkuk mani kaisa media sorok bai kok salai ni hne maring mani ken hai thanai 12 तारीख senior Tripura Tribal Areas Autonomous District Council ni kaisa general election angai paile ha boni result saklai jakha April masa 17 तारीख के ओ 17 तारीख नि या गलो जागा जागा वो जता नाई नेमिनी सारा त्रिपुरा राज्य से हरसंग लाइले हा जागा जागा बोमा क्लाई लाइले हा जागा जागा पु लाइले हा नाव होक सबाई लाइले हा अमो हाय घटना गतै तंगमानि नौग्ला हा जदिउ संबन नाइया चिनी जमातिया होदा हा काकेना चिनी customary law da Jomatia customary law aron yo poriskar sujak tongo chapter 12 119 ধারা wa je kono political jodi chini Jomatia parani bisingo meeting khlaini thangla ka khena bo aro je parani chokdri boni concern nawai permission nawai bono aranyo meeting ma khlainai tar mane mit tamani dorkar nangba aranyo chokdri ni permission ke na hai jate u jagao meeting khlaipro ro violence ngiana tai to violence jate ngiana tai boni bangai ne kaha khlaijai aro jagao chokdri ni permission nala ka ke jate omo hai কোনো কিছু উংফানো চৌধুরী বন দায়িত্ব নাও বনি লোকনি বড় রন বথামক নাই অমহাই কে ঠিক বহাই না চিনি বিসিং যত পারো ন অমহাই খলাইয়ে দায়িত্ব নাও সাম তাংলা হাকা কেনা ভায়োলেন্স ngani কোনো ককরে ময়ালং থং হদাং থং হাইনি বাগিনা মিটিং চিনি কাস্টমারি লসানো ও জিনিস রন উল্লেখ লাজাত দং আর চিনি আসল নাহার মুংকা কে চিনি customary law no chapter 2 ni 8 number e upodarawo bohai no poriskar sujak tongo jong naiyo discipline tei shanti samajik oikota tei chini bisingo charitra ban ngani ukok tomaro poriskar sujak tongo bono jong manai masalai laiyo ku usuk bisingo jong Jomatia ang tongoi chinuk समाज ni jeta customary law jeta tongmani u customary law ni onujai chung choleya hangka ke je borok choleya je borok customary law no omaino khlainai bono hangka ke chung chini customary law ni violence mane maniya ni hnei no chung bono ekta kichu bono chung khlai tongo ge jate obo haini anatei boni bangni sang agam sotorkota sei sotorkota khlaini bangaina tabok chini bisingo ja kisu ngui thangkha ja thangkha agami dino tabuskan 27 तारीख April hoka kena chini ta titi edisini মন্ত্রী গঠন খাইনাই শপথ গ্রহণ খাইনাই ও শপথ গ্রহণ খাইমানি পরে বিজয় মিছিল তো অবশ্যই খাইনাই ও খাই বিজয় মিছিল খাই থানিওয়া নিনি आनंदनि थानियो तै खरकसानि निरानंद जाते गियानातै बतेरनो बना जों सतर्क रनि बाङैनो जों ताबक निराव मीडिया बन्दरनो जों रिंमानि निरावनि माध्यमे जों प्रचार खालायनो मुसुगो जोंनि जमातिया होदा जों अशान्ति नाय अमा अशान्ति मुसुगिया शान्ति नायो जों एरिया तंथक साथक तंकथक सिनायो आरो जागा जों ब्रिसिंखला नाया वालाय सलायनाया जिनिस न जों प्रचार खालायदों होननाय निरबनो रिंमानि के बनि बाङैनो जों जाते बुसखांरावगो अमहाय ताखुबाय ताखु कुसुबाय कुसु बखुबाय बखु बतै हायराव जाते मुंसा वालाय सलाय कक बांलाया नातै बनि बाङै
जों अनुरोध खालायो जतननो आरो ताछाड़ा तमा बांनाय जों सिनि बिसिङाव जों से वालायलायलांखे निनि बाहा बाहा आनि बाहा बाहा निनि थै थै साबायले sang वालायनायबा आनि ताखुबाय आं ताक वालायलायनाय केव ताखु वालायलांखे ता निजारा बिसिङाव अशान्तिङो मानाजागलायो तंथैया अंलायो वालाय सौलाय अंलायसिनाय गांकागलायसिनाय पाराकागलायसिनाय बहाय बाय जों उन्नतिनि लामा थांनाया उन्नतिनि लामा थांगनि थांलांखाखे जों एकमात्र शान्ति मातंलायनाय उ शान्ति न जों रक्षा खालायनो बाङैनो जों जतन थानायाव आह्वान खालायो शुद्ध जमातिया कायसेया जमातियानि पासापासि निनि सारा त्रिपुरा राज्योआव जारा मनीष दंनाय तमा हन्दी वाजै तमा हन्दी सिका तमा हन्दी ते अन्य दफा चिनि एसटी बिसिङ बो अनायनो जे दफा दंमानि बरंनो बो जतन कयो जाते अमहाय इयानातै जाते वालाय सौलाय इयानातै जारा वायलेंस नि बखातै दंनाय र खलायनि इच्छुक दंनाय र बरंनो जों अनुरोध खालायो जाते वायलेंस ता खलायबेलेंथो अशान्ति ता खलायलांथो निराव उ वायलेंस खलायमानि थाखाय बिरत दंगनि बाङै आं जतन अनुरोध खालायो ते बारा बेसे कक साया आं असो कक सावैनो आं आनि ककनो अरम मसखा जतन हामबाय।